हेलो एवरीवन मैं निर्माली बर्मने मोर अन्यटी भिडिओ आपनाक सकलोके स्वागतम जनाइछु की खबर भाले आछे आज इलिश माछ बॉइल बनाम ताके देखाबले लैछु हेखिनि पानी माने मैं सरी दे इलिश माछ आइसे कस माछ बॉइल बनाम कस माछটো गुंधाय ना अलपमान हेकारणे मैं भाबिलो कि अलप गरम पानी करी जिखिनि बनाम जी टुकुरा बनाम तात गरम पानी दि दिम गंधটো गुसि जाबो आर तात दुखिला तेजपात दिसु दे तेता गंधটো नाइकिया হৈ যায় और बॉइलर कारण आहक भिडिओ केनेকৈ बनाइছো চাই ল'ব তাৰপিছত কেনেকুৱা হৈছে জনাব পাৰে আৰু ইয়াতে মই গুণুমাৰ এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ সেইটো চাই ল'ব দে কেনে হৈছে জনাব তাই মানে ORS খাই ভাল পায় তাকে দিছোঁ খাবলৈ আজিলৈ ইমানে ভিডিঅ'টো চাই কিমান কেনে পালে কি পালে কমেন্ট কৰি জনাব দে আৰু ৰেচিপিটো বনাই খাই চাবলৈ নাপাহৰিব বহুত টেষ্টি হৈছে হয়তো মই ইমান ভাল ৰেচিপি নবনাও যিখিনি বনাও আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ কিন্তু যদি জানি লৈ কিনে আৰু ভালে লাগিল এনে খাবলৈ বেয়া নাভালে আজিলৈ আহিব বাই বাই